إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة الإسلام، الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس لعبادته وتوحيده، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه العبودية وللقيام بهذه الشعيرة العظيمة التي من أجلها خلقت البشرية، نوه الإسلام ببناء المساجد وتشييدها، فقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله. الإضافة هنا إضافة تشريف، ذلك البيت يخصص لعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون فيه إلا ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو أول بيت قام ببنائه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وهو البيت الذي يجتمع فيه المسلمون 5 مرات في كل يوم، وهذا الذي يتعبد فيه لله عز وجل، حتى إذا تطهر الإنسان في بيته وخرج إلى هذا البيت العظيم لأداء هذه الصلاة، فإن خطواته تعتبر عبادة، فكل خطوة يخطوها إما أن تكون كفارة لذنوبه، وإما أن تكون رفعة لدرجته، حتى إذا دخل بيت الله سبحانه وتعالى وصلى وانتظر الصلاة، فإن الملائكة لا يزالون يدعون الله له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا كان في انتظار الصلاة فإنه يعتبر عند الله مصليا، وهو المسجد الذي يتعلم فيه توحيد الله عز وجل ويحارب فيه الشرك ووسائله، وهو البيت الذي يتعلم فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب فيه البدع والخرافات حتى يؤدي المسجد دوره. فإذا صلى فيه الإنسان تطهر من ذنوبه وقويت علاقته بالله عز وجل، لأنه أدى العبادة على وجهها. لذا عباد الله، يجب على المسلمين أن يعتنوا بهذه المساجد بعدما يبنونها حسيا
أن يعتنوا بها معنويا، وذلك أن يكون العمل فيه كما كان لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبنى المسجد من أجل التشهير ومن أجل أمور دنيوية، فالمسجد مسجد الله والبيت بيت الله سبحانه وتعالى. إنما بنيت هذه المساجد من أجل الصلاة وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. أمي الله تعالى تدو قال الله تعالى قويما له ألمي هنا أنا كام بيانيني دين بركة من يدو إسلام يديني ala ka nema min ka bon ni nema bɛɛ ye o le silamɛya nema ye. Alahu taala ye hinɛ i la k'i kana k'i kɛ silamɛ ye, silamɛya min ni Alahu taala k'o lajigi ciden Muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam, o silamɛya suguya Alahu taala ye hinɛ i la k'i kɛ o silamɛ sugu ye, o le ka bon ni Alahu taala ka nema bɛɛ ye. bal ole yere nema yere ole nema haqiqai kama soroni ala wa taala ka koko ke iye nini islamaya nyumate wati kunguruni lo ni abola ibolo lo mina ibe nyina ako abeke ka fa ala taala kina imaken nema la kele o islamaya islamaw aka kan janto ole la ko sebe ole andan kunye ole anna kunye ro koloko ka ole an ka wari kunye ni islamaya nyuma tiɲɛna mɔgɔ min ma tɔɔrɔ ma kɛ o tigilamɔgɔ to la dugukolo kɔ kan ya. Ni islamaya ɲuman ma kɛ mɔgɔ min bolo o tigilamɔgɔ ni bigan bɛɛ ka kan Alahu taala yɔrɔ, bigan yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ o tigilamɔgɔ kan. O tuma silamaw, o silamaya ɲuman o mangoli silamaya ye Ala ka min lajigi ciden Muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam, mɔgɔw ka min fara a kan o ko tɛ, mɔgɔw ka min ladon Ala ka diina kɔnɔ o tɛ, mɔgɔw yɛrɛ ka tagabolo kura min ta o yɛrɛ ma o si tɛ Alahu taala ka diinɛ ye, o tɛ Ala ka silamɛya ye. Ala ko a ka silamɛya ma al-yawma akmaltu lakum dinakum, Alahu taala ko k'ale mako bɛ diina min na k'ale k'o dafa ka ban k'o di ciden Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam, ka ban k'a fɔ wa atmamtu alaykum ni'mati, ka nɛɛma fana cime man ciden man t'o kan, wa raditu lakum al-islam diinan, ko ale diona diina min ma o le ni silamɛya nin ye Alahu taala ka min dafa ka di ciden Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam. O silamɛya nin ciden b'o le fɔ la sallallahu alaihi wa sallam, a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka dɔ fara o silamɛya o kan Alahu taala ma k'o tɛ o la, o silamɛya nin ni mɔgɔ o mɔgɔ ka tagabolo wɛrɛ ta min ni o silamɛya tɛ kelen, Alahu taala ma k'o tɛ o la, Ala mako bɛ a ka diina de la. O sababuya kɔsɔn silamɛw, o diina o la sabati yɔrɔ dɔ ye min ye, ani o diina o kɔrɔti yɔrɔ dɔ ye min ye, o le ye misiri kɔnɔlaw ye. O sababuya kɔsɔn Alahu taala ka laso misiri ko la kosɛbɛ, silamɛya fana k'i janto misiri kɔrɔtili la kosɛbɛ. Ibrahim alayhi salatu wassalam, ale ye Alahu taala teri belebele, a n'a denkɛ Ismail, o fana ye Alahu taala ka jɔn baba, Alahu taala k'i kanto o fila ma, k'o ye Alahu taala ka so sanima ni o ye Kaaba ye, k'o ya Allah ka misiri lasaniya, an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'i sujud. Alahu taala k'o ni jɔn baba ninnu ma, k'o ye nin so ni saniya selikɛlaw ye, ani tawafukɛlaw ani itikafukɛlaw. O b'a yira na silamaw k'a fɔ misiri ye so min ye a daraja ka bon Alahu taala yɔrɔ. Ciden ka waati la sallallahu alaihi wa sallam, muso dɔ le tun bɛ ciden ka misiri saniya la, muso tɔgɔ tun lɔnni tɛ mɔgɔ siaman bolo, pilasi bɛrɛ tun tɛ a bolo sosiyete kɔnɔ, nka a tun bɛ baara min na ka Alahu taala ka so saniya. Tumana min na muso nana fatu,
Cide sallallahu alaihi wasallam abarla kay musunim tununa anyanti ala akam maingali ka katagalami o kama ka fatula akum muna ema fonyina misri aka ay ka sutra yoro juma o tolo ira cide na sallallahu alaihi wasallam cide talallo akaburu dala ka do ke aye musuni sani kose ako daraja tro chogodi aka soro misri le kono ka sababu yake atume alaw tala ka so sani ala ni misri ni momo ki dem misri la ibe kam mo bay alaw tala fe ni kiyamalo sila mo be ka tele koro ollo be tele koro nga mo mu tumbe no du sukondo sirebe misri la mo mu tumbe ni misri ko tumbe lu bolo tele o bolo flala alaw tala ko lu bo tele koro ko la lo suma koro wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid alitum kalam moye misri ko litum kabo ale bolo ko sebe ate songa selike yoro sini misri te ate songa selike fansi be ni misri kono late o sababu ya ko subhanahu wa ta'ala be hina alila ka bo tele koro ka bila suma koro abo nyama fana chire sallallahu alaihi wasallam annami kalam madina o yasro siro yerati ale bolo akanga si sumina o mallo ayeba ala wa ta'ala ka harje do bolo folo mina aka misri loy islamo be ka nyom islamo be ka bo nyonka akono nyami ma misri be ke sobe ka islamo fara nyonka kama sorobe fara nyonka misri kono shia luru tele kono wal famira ka shaka te boka wa be ka sobe ka islamo la do dakile fe ko la bo dakile fe wole ko islamo yala ni misri o kala be ni chela mo fe ko ita siri misri kono ni juma na se wati mina misri miseno abe ni o fe ka ko lui tato jamo be ka nyongo soro misri la min la wa sanilo ka juma siri nyongo bolo misri kene fana sila abe foko ka misri o toy jama be ta nyongo soro kene pili dola ni be islam ya kilin ya leira ka foko islamo kan ka do da kilen fe ani ka bo da kilen fe ni misri ni abe ka sababu ki kodi Allah ta'ala abi masumi Allah ta'ala la ole sababu ya ko so ni ki irasani asoko na misri do segere ibi sembla yoro o be ki majul mon kafari ibi sem ko ta yoro o be ki madaraja ko ta ibi ta do misri ko to manam minani do na misri ko madama itin be ka seli wati beremma ko abi na fo ibi seli la Allah ta'ala bi paraji sebeina fo mu'min lo ni be abi seli la ni seli rabbana ni farda seli bana ni itin be ka seli berawati kono malako be to baraka mawke iye wa fa Allahumma ala yayya fakar sama ala yihina kar salam o mitrini cire sallallahu alaihi wasallam akaira ka foko mo itulo bido sele wole kana yeji ya ka mitri segara ka de ka serike abe ka sobe ka societe lanya abe ka sobe chieni logo be mo mula mitri bolu du sokon salon ka chieni bo akono imay Allah taala ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ako selike ko nyima Allah taala kan lo seli suya mina mo be seli min galan kanto mabe ala ko ayi seli nyamima cidin fana kan kara seli suya mina sallallahu alaihi wasallam ni aquma sallu kama raitumuni usalli ayi seli ina fayi kan ni misalla nyamima o seli suya o be mo yorom majiya ka bo kujugo kelima abi mo yorom majiya ka bo julo mo soroko kelima kama so ni seli kala ke chugo nyumana yani be do misri kono ne asro shiani miriya be kono ni seli kala ke chugo nyumana yani pote misri kono idi zuko salona ka shiani miriya bo ikono yani be do misri kono ala soso moti be donina ni seli kala ke chugo nyumana yani pote misri kono de zuko be salon ko bo idi zuko na ole sawo ya ko so femi be mo la nya societe kono ka ta fem be ka ole misri ni misri kala ke chugo nyumana ni misri kala ke chugo nyumana yoro iba shiani be toya o yoro lay shiani be toya o yoro lay foi de ko to kele jamana ko ka misri bo na ya so misri be bara kala ke chugo Otuma be salamaw abe dia boy anka ni misri ni ayan janto ala kusebe kama soro misri loli o e bara bere chide sallallahu alaihi wasallam akayra ka fo mo ni kam misri lo ala o taala o misri to yala nyanya ma ni bolinga ge ala le koso e maga to nyinin koso e maga ira koso ala o taala be bondol lo ile yi o misri sababu yala arina kono amala o taala dale ala antakete
silamɛya k'an laso misiri lɔli la nka baara min ka gɛlɛn ni misiri lɔli ani ko min ka gɛlɛn ni misiri lɔli o de ye baara min bɛ kɛ misiri kɔnɔ misiri lɔni kɔfɛ kɔsɔn i ka jamana filɛ ka dugu filɛ i bɛ misiri siyaman le misiri tɔgɔ le bɛ o la ka taa sɔrɔ ni misiriya cɛ ka jan ɲɔgɔn na Alahu Taala fɛ misiri ladigi le ka siya misiri foto le ka siya nka misiri hakika ka dɔgɔ misiri mun bɛ an bolo ni ninnu kelen kelen bɛɛ tun kɛla misiri sa jamana ɲɛna ni nin kelen kelen bɛɛ tun kɛla misiri sa Alahu Taala ka hɛrɛ bɛ tilila ka jigin a bɛ tila ka jigin ni ninnu tun kɛla misiri ye silamɛya bɛ misiri suguya mun fɛ Alahu Taala bɛ baraka don an ka ko bɛɛ la o tuma an y'an jija n'Alahu Taala k'an hariya misiri mun la an y'an jija i kɛ misiri yɛrɛ yɛrɛ ye i n'a fɔ silamɛya ka fɔ ɲami ma misiri yɛrɛ la baara dɔ ye jumɛn ye o le Alahu Taala kelenmantiya le ka kan ka sabati misiri kɔnɔ misiri fɛn fɛn bɛ yen ni filankafoya bɛ karana o misiri kɔnɔ ye walima filankafoya bɛ labaara o misiri kɔnɔ ye o tɛ jate silamɛya la ko misiri silamɛya mago bɛ misiri mun la o misiri suguya tɛ misiri mun bɛ yen ni jinɛtɔgɔ zikuru le bɛ di mɔgɔ mɔgɔ misiri kɔnɔ ye misiri mun bɛ yen ni malaka tɔgɔ le bɛ zikuru la o misiri kɔnɔ ye misiri mun bɛ yen ni shetana tɔgɔ le bɛ wuri bila o misiri kɔnɔ ye olu tɛ jate silamɛya la ko misiri olu ni misiri cɛla ka jan ɲɔgɔn na kamasɔrɔ misiri nana le k'a lasaniya i ma ala ko Ibrahima n'a bɛn cɛ ma k'o ye ala so ni lasaniya o ye misiri lasaniya misiri bɛ saniya ka bɔ fɛn fɔlɔ min ma o de ye filankafoya ye o tuma an y'an jija an y'an ka misiriw lasaniya ka bɔ filankafoya ma ka tawhidu sabati a kɔnɔ o bɛ sabati ni tawhidu kuma fɔni a kɔnɔ kosɔn limamu ye jija tawhidu kuma ye fɔ misiri kɔnɔ ka caya ka fɔ kutubaw la ka darusuw di misiri kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka kisi ka bɔ filankafoya ma ɲami ma mun bɛ taa moriw fɛ ka taa jinɛtɔgɔ zikiriw kɛ ani ka taa sitana baaraw kɛ nafolo ɲini kosɔn olu bɛ se ka tubi ka dabila ɲami ma mun yɛrɛ ni sitanaw bɛ baara la ɲɔgɔn bolo olu bɛ se ka tubi k'o da dabila ɲami ma jinɛtɔgɔ ni malakatɔgɔ ni kolojan cilaw ani shetana tɔgɔ zikrulaw ani khawatimu cilaw olu bɛ se ka saniya ka tubi k'o dabila ɲami ma o darasu de kan ka sigi misiri kɔnɔ a b'o ɲama fana mɔgɔ mun bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw fɛ ko bɛ taa labɛnni kɛ ka to kungoya ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ walima ka taa ko dɔgɔni lɔnniya ɲɛɲini ka taa sɔrɔ foyi tɛ ko dɔgɔni la fo Alahu Taala kelen o shetana baara ninnu misiri kan ka mɔgɔw dusukun saniya ka bɔ o de kan k'o darasu di mɔgɔw ma k'o darasu sigi misiri kɔnɔ fo mɔgɔw y'a lɔn ka fɔ ko diinɛ ye Alahu Taala ta ye diinɛ kan ka kɛrɛkɛ Alahu Taala le ye kosɔn Alahu Taala ko ala lillahi diinul khalis Alahu Taala mako bɛ diinɛ min na diinɛ min kɛrɛnkɛrɛnla ale Alahu Taala ye Alahu Taala mako bɛ mɔgɔ min na bato la mɔgɔ min k'a yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn Alahu Taala kelen ye k'a ka jɔnya bɛɛ ɲɛsin Ala ma a ma jɔnya dɔ kɛ Ala ye ka dɔ kɛ jinɛw ye a ma jɔnya dɔ kɛ Ala ye ka dɔ kɛ kaburu ye a ma jɔnya dɔ kɛ Ala ye ka dɔ kɛ waliyu ye ale ka jɔnya bɛɛ ɲɛsin Ala le ma ni kungoya k'ale sɔrɔ ale bɛ Ala kelen le wele a tɛ jinɛw la a tɛ waliyu wele ni kɔnɔnafili k'ale sɔrɔ ale bɛ ɲɛsin Ala le ma ale tɛ seeko wele a tɛ malaka wele ni haminanko k'ale sɔrɔ ale bɛ ɲɛsin Ala kelen le ma a tɛ ruhanina wele a tɛ jinɛ wele o tawhidu suguya fo misiri ye mɔgɔw kɛra o de la mɔgɔw fana y'a faamuya musalaha tɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw y'a faamuya n'o tɛ ni misiri ma se ka tawhidu lase mɔgɔw ma tɔnɔ ma kɛ o misiri lɔli la ni misiri ma se ka filankafoya kɛlɛ tɔnɔ ma kɛ o misiri lɔli la kosɛbɛ taa kabana misiri dɔw ye i bɛ nisɔndiya nka n'i donna kɔnɔ waati min na i bɛ Alahu Taala dali ko Ala y'a to ni misiri ye datugu kamasɔrɔ ni misiri labanna ko filankafoya de bɛ karana kɔnɔ ye ni misiri labanna ko shirikuya de bɛ karana kɔnɔ ye ni misiri labanna ko tawhidu kuma tɛ fɔ a kɔnɔ a kɛla ka dɔ de fara tiɲɛni ka ma kɛ ka dɔ bɔ a la kamasɔrɔ o misiri bɛna tiɲɛni min ladon silamɛya kɔnɔ o ka bon ka tɛmɛ n'o misiri suguya tun b'a la o misiriw bɛ an ka misiriw kɔnɔ yan kosɔn ni ma ɲini kana ko misiri joli bɛ jamana kɔnɔ nin bɛɛ bɛ kɔnte ka taa sɔrɔ tiɲɛ na ninnu la tiɲɛni ka bon silamɛya kɔnɔ ka tɛmɛ a misiriya kan a ma Alahu Taala dala Ala y'o kana Ala ye faamuya ko ɲuman di silamɛw ma o y'i kɔsɔn o ka diinɛ ma a b'o ɲɛma fana
misiri kan ka lasaniya ka bɔ bida ma ni ka mɛ ko bida o le ka tagabolo dɔ ta ile fɛ nin ka ɲi ka tɛmɛ ciden ta ka sallallahu alaihi wa sallam ka tagabolo dɔ ta ka tɔrika dɔ ta ka wazifa dɔ ta ile fɛ ni ka nin kɛ bɛ di Alahu Taala ye ile fɛ ni ka nin kɛ bɛ ko di Alahu Taala ye ile fɛ nin bɛ mɔgɔ masurunya Alahu Taala la o tagabolo ninnu o de b'i mabɔ Ala o t'i masurunya Alahu Taala la sila min bɛ mɔgɔ masurunya Ala la Ala k'o lɔn ka tɛmɛ ile kan sila min ka di Ala ye Ala k'o lɔn ka tɛmɛ ile kan o de sababuya kosɔn Ala ka Muhammadu ci sallallahu alaihi wa sallam ko sila min ka di ale ye ko Muhammadu ye n'an kara o la n'a y'a sɔrɔ sila wɛrɛ tun bɛ yen min ni ciden ta tun tɛ kelen ye sallallahu alaihi wa sallam Ala tun tɛna ciden ci a ma o tuma ciden cinin kɔfɛ i tɛna seku si min ka sekuya ka bɔ ni ciden Muhammadu ta ye sallallahu alaihi wa sallam i tɛna waliyu si sɔrɔ min ka waliyuya ka bɔ ni ciden Muhammadu ta ye sallallahu alaihi wa sallam i tɛna arifu si sɔrɔ min ka Ala ka bɛn ciden Muhammadu kan sallallahu alaihi wa sallam i tɛna tɔrika si sɔrɔ min ka sɔrɔ ciden Muhammadu ta la sallallahu alaihi wa sallam o tuma misiri kan ka mɔgɔw kara o tagabolo de la ka yira silamɛw la o y'a faamuya n'i bɛ fɛ ka kɛ Alamɔgɔ ye tɔrika ninnu ye ka to yen ciden Muhammadu ta da sallallahu alaihi wa sallam n'i bɛ fɛ ka se Ala ma waliyuw ta to yen ciden Muhammadu ta da sallallahu alaihi wa sallam mun de k'i bila tɔrika tali la tɔrika ɲuman olu k'i bila tali la an b'a fɛ ko Muhammadu ka tɔrika ka ɲini a ta ye kɔsa ko khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tagabolo bɛɛ la ɲuman kɛnɛya sira bɛɛ la samate o le ciden Muhammadu ta ye sallallahu alaihi wa sallam mun kɔsɔn i tun bɛ seku ko Alamɔgɔ lo wa ciden Muhammadu ka Alamɔgɔya ka bon ni a ta ye sallallahu alaihi wa sallam mun kɔsɔn i tugula waliyu ko a ka Ala lɔn wa ciden Muhammadu ka Ala lɔn ka bon ni a ta ye sallallahu alaihi wa sallam o tuma tugu ciden kɔ i y'i sen bɔ a bidaa ko ninnu bɛɛ la ni mɔgɔ min ma tugu ciden kɔ o tigilamɔgɔ ka sira wɛrɛ ta o sira ni a bɛ fɔ o de ma ko bidaa ciden ko i ma sallallahu alaihi wa sallam a ko o tagabolo olu o bɛ mabɔ Alahu Taala la man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad a ko mɔgɔ n'i ka fɛn dɔ sindi an ka diina nin kɔnɔ ka tagabolo dɔ da ciden ka diina sin tɛ tagabolo min kan sallallahu alaihi wa sallam Alahu Taala b'a kɛ k'i bon Alahu Taala mako tɛ a la o tuma misiri la baara dɔ ye min ye ka suna sabati misiri kɔnɔ mɔgɔw ye suna faamuya misiri kana kɛ bidaa sabati yɔrɔ ye ni misiri kɛra bidaa sabati yɔrɔ ye o misiri suguya dun kana lɔ o ka fisa ni a lɔli ye ka ba sɔrɔ a bɛ tiɲɛni min ladon silamɛya kɔnɔ o ka bon ka tɛmɛ hɛrɛ min lase silamɛya ma bidaa tɛ hɛrɛ ye dɛ bidaa le ka silamɛw ka diinɛ ɲagami o ma mɔgɔ dɔw bɛ Ala ka di o ye nka Ala bɛ hinɛ ɲami ma o t'a lɔ bidaa mɔgɔw bɛna don a senkɔrɔ ka bidaa sira don a kɔrɔ a bɛ k'ale yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ Ala sira le kan a lɔnbaliya kosɔn ka taa sɔrɔ a tɛ Ala sira kan o tuma misiri la baara dɔ ye min ye ka suna sabati a kɔnɔ ka bidaa gbɛn ka bɔ yen o suna bɛ daminɛ min ma o de yɛrɛ ye seli kɛ cogo ye ka seli kɛ i n'a fɔ ciden ka kɛ ɲami ma sallallahu alaihi wa sallam ciden b'o de fɔ sallu kama ra'aytumuni usalli mɔgɔw bɛ tolo min kɛla seli la seli lajigin ka seli kɛ perese la ka seli kɛ teriya la o tɛ ciden seli cogo ye sallallahu alaihi wa sallam seli kan ka kɛ ka mafali n'a tigilamɔgɔ bɛ ban seli la waati min o y'a sɔrɔ nɔrɔ dɔ farala a ka nɔrɔ kan seli bɛ taga ban waati min na dɔ farala limanaya kan seli bɛ ban waati min na dɔ farala Ala ɲɛ siranya kan ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n ka bato dɔ kɛ ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n ka Alahu Taala bato n'o tɛ n'a kɛra seli ladigi ye ka birin ka wuli ciden man kara o la dɛ o tuma ni misiri min kɛra o seliw kɛbaga ye o tigilamɔgɔ tɛ o misiri suguya tɛ misiri silamɛ kan k'i nisɔndiya misiri min na an bɛ seli kɛ i n'a fɔ ciden ka kɛ ɲami ma sallallahu alaihi wa sallam a b'o ɲɛma fana seli bani kɔfɛ ko mun kan ka kɛ o bɛ kɛ ka bɛn ciden tali ma sallallahu alaihi wa sallam n'a fɔla ko Alahu Taala ka so kɔnɔ seli bani kɔfɛ bidaa le bɛ kɛ k'a dafa ni seli bana bidaa zikuru le bɛ farala a kan ni seli bana bidaa fatihataw le bɛ kɛla ni seli bana bidaa duwawu le bɛ kɛla siga foyi t'a la o misiri tɛ mɔgɔw laɲa o misiri tɛ ɲumanya lase silamɛya ma ka ma sɔrɔ a bɛna silamɛya ɲagami mɔgɔw ma de o bidaa min bɛ kɛla o ye o tɛ Ala ka diinɛ dɔ ye o fatiha min bɛ ta la o tɛ Ala ka diinɛ dɔ ye o salatu siɲɛ 10 min bɛ kɛla o tɛ Ala ka diinɛ dɔ ye o zikuru mun bɛ kɛla min mana ka bɔ ciden yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam o tɛ Ala ka diinɛ dɔ ye o tuma ni o kɛla misiri min kɔnɔ o misiri tɛ silamɛya laɲa bali a bɛ silamɛya tɔɔrɔ de misiri kan ka saniya ka bɔ bidaa ma a b'o ɲɛ kelen ma fana misiri kana kɛ zawiya ye bidaa zikuru bɛ kɛ yɔrɔ mun la ka yɔrɔ dɔ labɛn misiri kɔnɔ ko zawiya de bɛ yen bidaa mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'o ka bidaa zikuru kɛ k'o ka koɲɛw kɛ o yɔrɔ tɔgɔ la ye k'o bɛ sɔla
salatu kala jamaiya ka faranyon ka salatu ka ciri man kala olade silamaya ko ay soli ka ciri ka kala sheya Allah taala ka Allah su olalu mu'min menana ay soli ke akan ka Allah sheya mamana lonzi kanye faranyon ka soli ke amana lonzi kanye fanim gado bila misri ko ka soli ka fi ko lamine ka soli ke amana lonzi kanye kan ko da soli ke ri o da misri kana ka zawiya misri de na kala uyi atoroya be buya silamaya ka tebe andafaka ni misri yele mala ka ka zawiya misri ka ka bidia fondation ka ka bidia sabati yoro atoroya silamaya ka abe buya ka tebe andafaka misri ka saniya ka boma misri kana ke mo jamakuru do faranyon ka jamakuru do bita faranyon ka misri kono ko ka bidia zikru do ke ina ko jama tablighi ba ke nyamima ka faranyon ka ko be sorti kala misri kono wal mo be taalimu kala misri kono misri ka saniya ka bo ko fanama ka masro chire ta bolote sallallahu alaihi wasallam misri ka saniya ka bo muru ka muri ke roma kana ka muri zikru do yi ka boloke misri kono manga ka slati o ma o ke misri kono ni ka khawatu mo toni anyefe kata sabla ba tuni anyeba main ka karasebe ngala jone goso ibe tra jumaleka ni bida zikrulo anyafo yina abese ka takala ma kara ala ka nyafo anyina ika misri kana laban ka ke oye ni misri kala ka be chirin ta sallallahu alaihi wasallam woli noro be jamana ma woli noro be islamaya ma Allah taala ma ko bi olila Allah so kala misri kire jamana ko Allah so kala misri klai do ko Allah ma ko bi olila kama Allah taala ma ko ti fena shayala namma Allah taala dama cire sallallahu alaihi wasallam akan misri timel lola abulo wati mina ni ko misri o fle an ka misri shama ka bombi ka teme akan misri locho ananga bi misri shama locho cheka janyona anga misri locho kai ka ataka ga noro bala misri to ko nei loni bala misri to ko nei islamaya bole ka jense yorobe Allah taala ma ko be ko so yalila Allah taala ma ko te kai misri lo ka ga karo yo wal ngala ga karo toli be misri ko toli ti akala taala ma ko te ola misri intashi misri intashi ala ma ko te ola ala ma ko be mina ko min be kala misri ko fo ko le jadebna abo nyama fana anye misri sania ka bollanda kunta uma ka misri yele ma ka ga logo fe wari ni yoro misri ma lo ko so de ka misri ka wajibe fi sabilillah ka waru fara fara nyon ka danti ala sile wati kilingile be warle be fara nyon ka ina fo commerce be nyami ma misri ma lo ko kama de lo bi ni be na volu ni tagai fere ka yoro bi ni be na volu ni tagai misri ma lo ko kama misri lo la ko do de kama lo fara lo la ko do de kama e kana ko sira ga be nyona shire sallallahu alaihi wasallam ko amma ko misri yara ko no ni mo min na kali bulu fen tununa misri ko no kini kan ko da misri ko no kala ne ga so tununa ala mawli tununa adin tununa ala bigan tununa ala fedo tununa ki kan ko da ko fo misri ko no ko joni kaye kaya ko kala kana to yayi ayati la mo janga kala kana to yayi kada to ma kuma jo fo nga ama fo afoyro lila ni bolo fen tununa ka mo mai nga jone ka wote ko joyo o kai me ama fo afoyro la ka mo so misri mal lo o koso o to man ni o so ya tibe misri kono abulo fen tununa halalalo ka kana lati misri kono ko ka mo so misri mal lo o kama mo ko samme misri la maka ke logoy mo ko samme misri maka ka wari ni roy mo ko samme misri maka ke commerce wole sawiya be ke misri kan ka dawro ni ke ani misri kan ka nafa mi la se population ma ti alate abe labanga ke fitna misri kama so wari be falla nyon ka wari mena ke chori kele be taka ke wole nofe jama kurdo be ti ibana o keso ma ka ke o ka wari ni roy ani ka do ka wari dum dai misri mal o koso o do misri mo bo bara soya la islamaya ma ko be misri soya mena no no te o koso be misri lori ka shambolo nga akan kan nafa min la se o ka do o to islamao ayai jando ay ka misri la ni mango misri ti ala dunya fe ati ala shaya fe ko min be kala akoro Allah taala be baraka do misri la ka do ulama chirenga misri don ka do sallallahu alaihi wasallam ye hijido majini ka no taala madina na so mo mi ba kala ma chirenga misri koro limiji na yara lila ile rebe kala ko ya na baraka tumbe ala na fa tumbe ala abakar formula o misri le konai umar formula o misri le konai usman abona o misri le konai ali formula o misri le konai
bo ko ka loni ta o misiri kono o fana ba yira ka fo anga misiri kono la ka ga loni nyuma be lasi mo ma yoromina anga misiri ka anga ke bemanga ka tarsu di misiri kono bemanga ka mo kara misiri kono mo mi be mo kara na aloniya bi alawa na so aloniya bana loniya nyuma lo na so loniya nyuma lo ale rebe min ko ali binan bama wa abi barakela alawa o loni nyumo le kan kala se misiri kono ko so chiringa misiri kono sallallahu alaihi wasallam qur'ana kana yorobe qur'ana durusilo be qur'ana durusila misiri kono abi sakarana o be hadisa karana misiri kono tauhidu karamba o karamo be misiri kono fiko lonba o karamo be misiri kono ni misiri min kala te siga tala abin na fala te jamana ma abonya ma fana angala misiri yele ma ka ke sokono lay ami kodo kan ka sokono haramote ma ngono kan misiri kono de misiri mallo o koso ka sinango yake an nyonche ka tulun ke an nyonche misiri mallo o koso ka tiatru ke an fe sokono misiri mallo o koso ka misiri ke tulun ga yoro ni furu trebe min bolo ko nyam be tani ko fe sokono kaba ka fo karasa bola karasa dinko beba kala ma ka fo ko karasa ka dindi karasa ma furu la ko pete beni ko fe kala misil la to kana odi atril la sigi to ina fo furu dem na sifare boma o se bebe mo re tama tama misiri kono sinango yo be ke misiri kono kuma kundo be ke misiri kono anga misiri ka sania ka boma kuma tin ala soso kelima misiri kono misiri do la bana bi furu tri kene yere ka ala soso yere be kala o ala so do emi kana ni muso kana lalo chaw nyefe wal ma kana furu tri sigi nyonda be misiri kono o yi haramu bilibili min man ka ka ke o be kala misiri do kono bi ayanka misiri sania ka bo uma walma kam misiri yele maka ke restaurant ni domini do be mina ko yele maka misiri yele maka ko ina fo mi be kala denguli fa fe la ka domini tori ka na misiri la ina fo misiri la ole kama min yinna ife ni din sila tire woron flama ni ala wala ka seki sarafa na diale domini la men ka mo wole ta domi fe so ko nay na ire diale domini la ben ka ta di mo me kana mo wole na ire diale so ke kana to di so kenani mo wole we na ta na ire ale so kenani atakata di mo me kana mo wele na ka Allah be ga misri kono kana ni kuma do kana ni sinango yawe ka misri yela ba ina bodum ni ngero restaurant o dem misri mallo ulu sikama o do yanji ka misro korosi amin na tala misri loli la nyami ma anga kan na ta misri la sania na ka boka misri ka sha am fede misri ka sha be jamana kono do ko ko ka na min be kala ka be jidin tamma ala o ka do misri fanati atoma ka ko ni suna misri o tada be suna misri de femi be kala kono le bada be suna misri ka ko ka karfa société de la ou association de la o tada be suna misri de femi be kala a kono o le bada be suna misri ni ka me ko suna misri o le misri min be parla ka be chire muhammadun tama sallallahu alaihi wasallam o le suna misri anna to to ala anna to muhammad alo ngana ma be chire tama anna to ko jibril misri o tato abe ka ala o taala tay o to ame ala o taala tando ola ka ala taala ko yimalo min misri na mi ala taala dari misri mo be ni akadi ala taala ala misri nga odai misri mo be ni ala taala ba ka dina jense o misri ko ala ni ka o misri doy ala ta ka dina jense rote de ala frata ka dina jense ni mo be ala ta ka dina jense ni misri be ala frata ka dina la tera misri be kono ala tera ka dina la tera misri mo ko ala taala ni ka o misri doy limamu mo fala be akono amala taala de ala barakatu ola ko sabati ka to o yeseni lanaya ni koro ani o yeseni bara ni koro amana o de salama ni ko be kebe dina ke akenya ma fi ke moole moome sabati ni lo fi ke moole moome te mooti ka jiyo ni fala o tala kire ni be ala o tala ka jiyo ni fe ni ala ka jiyo be nye fe ye mo tai ka te ngani be bala ka jiyo ni ka mo ta ni abe to mo ta mala ba bi simbala ka ji bolo ni don ka ke de be bi mako bi sa dunia ko ani kiyama kama so de sukumbe ala o tala ni bolo o de ka mo shama do ka misri kono ale ka jama mi misri kono ale ka misri yele ma ka be jama jana jama bi da mo na misri fa ka misri yele ma ka be olu jana jama to re ka to na misri fa ale ka misri yele ma ka bo jana jama o to re ka to no bi da mo olu le na murundi ile ra ma londo be ta Allah be ma dunia so na kiyama to ala ke so ba gani to la ala ta la ta ka cirin ka ke nyam ma ka to ka sallallahu alaihi wasallam ciya kala nyanya ma ciyalu mi bana la kono
ibn Asurabi Alekelelo, Ifana Banana, even at Isina Alekelelo, if Banana Giabon and Nada Kiama Alekelelo, what my Chiabe family, Tony Chia, Alnato, or whatever we kill him, Illy Jamai, Madame Chia, the Lily Jamai, Madame Chia, the Lily Kakuri, Madame Chia, the Lily Kungoro Tanilo, Femi Chia, Kananyabo, Alnava Moshela, Femi Chia, Kananyabo, Kana Faraoka, Alnata, Dominda Buena, Femi Chia, Kana Faraoka, Alnata, Korotalo, Faniati Mo Korotale, Abai Lakabo Korotalo, Alaba Bebe, Dinapolo, Ala and Kisola, Malota, the Alamamo Korotaka, Latera, Ala Misrin Korotala, Misrin Latera, Malota, the Misrin Mobamul, Yamanako, and India Kono, Ala Misrin Latera, Taka Alota, Yanantawi, Taka Alota, Tawi, Taka Saint Lamari Korota Romina. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد